Hello guys, my name is Lorimba Paramamarindo Saragi. I am from class M3. What is economy? Economy is the study of scarcity and its implication for the use of resource, production of goods and service, growth, the production and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. Economy is more than numbers. Economy is a social science with stakes in many other fields, including political science, geography, mathematics, sociology, psychology, engineering, law, medicine, and business. The central quest of economy is to determine the most logical and effective use of resource to meet private and social goals, production and employment, investment and savings, health, money and the banking system, government policy on taxation and spending, international trade, industrial organization and regulation, urbanization, environmental issue and legal matters such as the design and enforcement of property right are just a sampling of the concerns at the heart of the science of economic. Economic is a personal. Microeconomics studies the implication of individual human action and is key to a person's financial health. Personal resources are scarce too. One can always use another dollar, hour of time, or new skill. Achieving the most satisfactory allocation of one's resource is crucial, and studying allocation problems improves one's ability to make both daily and lifelong decisions. Some examples of common day-to-day economic questions include: should I pay cash, borrow, or sign a lease to get that new car? Should I take out a home equity loan or invest in the stock market? Should I open a 401 plan now or wait until next year? Economic understand how to make this decision in their own lives and can advise other on a personal or professional level. Economic is universal macroeconomic. Macroeconomic studies how to economic behaves as a whole, including inflation, price levels, rate of growth, national income, gross domestic product, and change in employment rates. Some of the important questions American economics try to answer include: in a nation as rich as the US, why are so many people underemployed? And who determines how much money is circulating in the US from politicians to educators to journalists to urban planners? A true understanding of macroeconomic has a strong impact on leadership skill, decision making, and the ability to plan for a flourishing social future. To meet this need, the Department
of Economics has designed a multidisciplinary curriculum that prepares students to maneuver seamlessly from one area of focus to another. Economic is for you. If you want to understand wealth, poverty, growth, trade, money, jobs, income, depression, recession, price, and monopolies, and study what makes the world work from day to day, you will be fascinated by the complex field of economic. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi tentang kelangkaan dan implikasinya terhadap penggunaan sumber daya, produksi barang dan jasa, pertumbuhan produksi dan kesejahteraan dari waktu ke waktu, dan berbagai macam masalah kompleks lainnya menjadi perhatian penting masyarakat. Ekonomi lebih dari angka. Ekonomi adalah ilmu sosial dengan pertaruhan di banyak bidang lain, termasuk ilmu politik, geografi, matematika, sosiologi, psikologi, teknik, hukum, kedokteran, dan bisnis. Pencarian utama ekonomi adalah untuk menentukan penggunaan sumber daya yang paling logis dan efektif untuk memenuhi tujuan pribadi dan sosial. Produksi dan lapangan kerja, investasi, dan tabungan, kesehatan, uang, dan sistem perbankan, kebijakan pemerintah tentang perpajakan dan pengeluaran, perdagangan internasional, organisasi dan regulasi industri, urbanisasi, masalah lingkungan, dan masalah hukum seperti desain dan penegakan hak milik. Hanyalah contoh dari keprihatinan di jantung ilmu ekonomi. Ekonomi adalah pribadi atau mikroekonomi. Mikroekonomi mempelajari implikasi dari tindakan individu manusia dan merupakan kunci kesehatan keuangan seseorang. Sumber daya pribadi juga langka. Seseorang selalu dapat menggunakan dolar lain dalam waktu atau keterampilan baru. Mencapai alokasi sumber daya yang paling memuaskan adalah penting, dan mempelajari alokasi meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan sehari-hari dan seumur hidup. Beberapa contoh pertanyaan ekonomi sehari-hari yang umum meliputi, haruskah saya membayar tunai, meminjam, atau menandatangani kontrak sewa untuk mendapatkan mobil baru itu? Haruskah saya mengambil pinjaman ekuitas rumah atau berinvestasi di pasar saham? Haruskah saya membuka paket 401k sekarang atau menunggu hingga tahun depan? Ekonom memahami bagaimana membuat keputusan ini dalam kehidupan mereka sendiri dan dapat menasihati orang lain di tingkat pribadi atau profesional. Ekonomi itu universal atau makroekonomi. Makroekonomi mempelajari bagaimana ekonomi berperilaku secara keseluruhan, termasuk inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan tingkat lapangan kerja. Beberapa pertanyaan penting yang coba dijawab oleh para ekonomi Amerika meliputi, di negara sekaya Amerika Serikat, mengapa begitu banyak orang yang menganggur, dan siapa yang menentukan berapa banyak uang yang beredar di Amerika Serikat. Dari politisi hingga pendidik hingga jurnalis hingga perencana kota, pemahaman menyeluruh tentang makroekonomi berdampak kuat pada keterampilan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kemampuan merencanakan masa depan sosial yang berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Departemen Ekonomi telah merancang kurikulum multidisiplin yang mempersiapkan mahasiswa untuk bermanuver dengan lancar dari suatu area fokus ke fokus lainnya. Ekonomi untuk Anda. Jika Anda ingin memahami kekayaan, kemiskinan, pertumbuhan, perdagangan, uang, pekerjaan, pendapatan, depresi, resesi, harga, dan monopoli, dan mempelajari apa yang membuat dunia bekerja dari hari ke hari. Thank you.